Nandiyan mo na, Bibi RC? Bibi! Rachel Claire! Oh! Oh! Ha? Nayayay si Mami? Ha? Oh, nayayay si Mami, no. Tutoy na ka, Bibi? Bibi RC? Tutoy na ikaw? Nak, prinsesang gwapa? Magduyan-duyan in taon ang prinsesang gwapa. Luuyon ra ba in taon na? Oh, sis. Tugo na in taon. Bibi RC. Nak. Butsu. Orsi. Orsi. Rachel Claire, anak. Hello. Shh. Nak. Bibi. Aba, palingog-lingog ga. Ay. Ijijijijij. Palingog-lingog ga. Ay, jijijijij. Nga na nagpalingog-lingog man ang ahong prinsesang gwapa, ha? Nga naman ang palingog-lingog raman ta, ha? Bibi? Bersi. Dali na diri kuya. Tuog na taya. Duyan ya. Sige na. Duyan na ta, dali na. Kuya RJ, ningkara. Eat ka? O sige na, eat pa. Eat na ikaw. Pero nga na imong giit, ha? Kuya RJ. Pero nga na, ha? Eat na, ha? Bantay. RC! Nak! Bibi! Hello! Hello, 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 gapa-gapa. Babay na nga, babay na. Bye-bye!